Lunch break. So this afternoon, two main projects. We finished to look at the data input, and the final data input we're going to talk about is geospatial data. Okay. Bueno, bienvenidos de vuelta. En esta tarde tenemos dos objetivos. El primer objetivo es hablar de los datos geoespaciales. Bueno, tenemos que terminar los insumos de información y el primer insumo que vamos a cubrir en la tarde son los datos geoespaciales. And I really want your brain to work at the end of this afternoon, because we're going to start to look at what it is Bayesian statistics and how it is a different vision of what probability means. And we're not going to work with equation at all. We're just going to think through some example on how to incorporate external knowledge, and that's what is about Bayesian statistics. So first data, then Bayesian statistics. Y después vamos a tener que pensar mucho, porque ella les va a explicar sobre modelos bayesianos. No tanto como tal, como la parte práctica de pues, programar, sí como pensarnos los modelos y qué podemos incluir y qué podemos pues, realizar con modelos bayesianos. Exactly. So, the geospatial covariate. We are in a situation where we want to find the indicator that can describe the context of human settlement and that can have an influence of the population density on the ground. Entonces, en cuanto a covariados espaciales, lo que queremos es un indicador de la distribución espacial de la población y de la densidad de la población en cierta área. And for that, because it's going to be supporting the prediction in unsurveyed areas, you need those covariates to be available everywhere. Y como pues, se van a utilizar para predecir la población en unas áreas, queremos que los covariados estén disponibles en todo el área. And at fine scale, because if you want to predict population for a small area, you need the information to be different for the small area from one to another. So if you have those covariates at a very large area, it's not going to be a good indicator of the variation in the small areas. Entonces, también es necesario que los covariados estén en una escala muy fina, porque si se utiliza una escala, o sea, si los covariados solamente están disponibles en una escala muy grande, no vamos a ser capaces de distinguir las diferencias en las áreas más pequeñas. Yeah. And here I'm going to come back to this. We already discussed it yesterday, but this difference in the modeling between modeling global variation and small-scale variation. And when I'm talking about global scale, we were discussing about region, sub-region, and settlement type variation. Bueno, entonces vamos a volver a un concepto que creo que trabajaron ayer sobre large-scale variation. Sí, la variación a gran escala. Y cuando hablamos de gran escala es a nivel de departamento, municipio, región y settlement type. Y el tipo de asentamiento. And those global scale variation are introduced in the random effect of the alpha here. Y la variación a gran escala se introduce en el término alfa que está ahí. So the fact that we're going to estimate this alpha per region, per subregion, and per settlement type. Entonces se va a estimar el alfa por región, subregión y tipo de asentamiento. Similar to a random effect term. Es similar a un término de efecto aleatorio. And the small scale variation are the one that going into the covariates, and they are the one that needs to be at the area where you want to predict, which is probably the census unit. Y la small scale. La scale variation, las variaciones de escala
pequeña, van a ayudar a predecir. Will help to predict what? Sorry. So the idea, so the small scale variation, so the fact that inside a settlement type, a region, there might be some differences from one census unit to the other. This is captured by the X. Entonces las diferencias entre las áreas pequeñas van a estar capturadas por esa X. Like in a regression, a traditional regression. Como en una regresión lineal tradicional. So we're going to cover first the information that can be derived from the settlement inputs, because this morning we were talking about the settlement being the proxy for where the people are living. Here we're going to extract even more information from the settlements around the morphology to give even more context to the spatial distribution of the people. Entonces, primero vamos a hablar de la información que se puede extraer de los inputs o los insumos de asentamiento, como las imágenes geoespaciales, porque son los que nos permiten darle un mayor contexto a cada área y para poder caracterizar verdaderamente pues, el tipo de área que se está trabajando. Yeah, it's exactly about characterizing and not only just there is 3 buildings, so we're going to put people inside. Now it's like, how are those 3 buildings to vary the population that we put in it? Entonces es no solamente tenemos 3 edificios y metemos gente en ellos, sino realmente cómo están pues distribuidos y poblados esos edificios para poder reflejar verdaderamente qué tanta y qué tipo de población están en los edificios. So, from a settlement footprint, you recognize this situation, and you see that there is different morphology that you can extract information metrics to describe the different morphology in a country. So actually, typically, here, this is the Stats Office of Burkina Faso, and you see that the pattern here is really different than the pattern here that is the residential area. Bueno, entonces esta es una imagen que pues ya habíamos visto de un mapa de asentamiento. Entonces, como pueden ver, este es un mapa de Burkina Faso y en esta parte están como el centro administrativo de la ciudad o del lugar. Y más arriba la morfología cambia y es porque pues es una área residencial. And so the variable that you can extract from it is typically from the building footprint, what is the mean size of the building, so the area, what is the perimeter of each building, what is the proximity between buildings, what is the angle between buildings. So there are different similar aggregates to describe the building footprint. Entonces, a partir de la huella de los edificios se pueden extraer muchas variables como lo son el área media de los edificios, el perímetro, la proximidad entre cada uno, el ángulo en el que están posicionados entre sí, la forma del edificio, etc. But I forgot to mention that this is possible mainly when you have building footprints and not just the grid that we were talking, this binary grid this morning. Y esto solo es posible cuando se tiene pues el footprint o la huella de los edificios. No es posible si, digamos, tenemos una grilla pues que los agrega a todos. And talking about aggregation, you can also aggregate these metrics. Typically, if you look at the area, you can compute the mean, but also typically the standard deviation to talk about the variation. So if you're in an area where there's a lot of variation or in an area where it's pretty like standardized. Yeah. So we talked about different metrics, so area, perimeter, proximity. Then you can aggregate these metrics per census unit to create a predictor. And to aggregate that, you can take the average, but you can typically take also the variation to capture the heterogeneity of an area. Okay. Entonces, con estas métricas, lo que se puede hacer para pues, trabajar los agregados, por ejemplo, uno pensaría en el promedio, pero también se puede utilizar la varianza entre pues, ellas para capturar precisamente la heterogeneidad. And like
an area where it's very regular is going to be different than an area where like you're going to have big buildings, small buildings. So this can inform the morphology that will then inform the population density in it. Entonces un área pues que sea regular claramente va a ser diferente a un área que tenga como una alta varianza, que va a indicar que tiene pues una morfología muy diferente con edificios altos y bajos, pues contrario a un área que sea como regular y que tenga todos los edificios del mismo tamaño y etc. And then this will have an impact on the population density. Y eso va a tener un impacto en la densidad de población. And I just wanted to mention our package that has been developed by Christopher Josham, because this is a package that allows you to compute the different metrics that I was talking about and to summarize them either at the grid cell. So you see here how you summarized. You see the footprints, and then the different area, like here you have bigger buildings, so when you summarize it at the grid cell, you have a different value than here when you summarized, because here it's little buildings. But here is the heterogeneity that he's summarizing at the grid cell. And then you can summarize those information even at the polygon. So it's a very flexible package to extract information from the morphology of building. Bueno, entonces ella está hablando de un paquete estadístico que desarrolló Christopher Josham en R para precisamente capturar la heterogeneidad en pues este tipo de footprints o de huellas de edificios. Entonces en la imagen de allá se ve como que en el área de allá de la esquina hay edificios más pequeños y aquí the green one is taller buildings or bigger. Taller is not from building footprints. It's more like the area or the perimeter that is bigger. Entonces, en el área verde hay edificios más grandes, como más anchos, me imagino. Y aquí en este de abajo se puede ver la heterogeneidad pues entre ellos. Y en ese, creo que dijo que se resume por polígono. So you can also summarize it not only at the pixel, because this is pixel information, but you can also summarize the information into polygons. Aquí se resume por grillas y en de allá ya se resume por polígonos. So you can see this is a lot of information, morphological information that can be linked with people and the spatial distribution of people. Y esta es información de la morfología de, pues, del área que se puede utilizar para predecir la densidad poblacional. But I keep repeating from the beginning of this workshop about settlement type, so urban, rural, and village, or like different classification. Desde pues, el inicio del taller, ella estaba repitiendo mucho la importancia del tipo de asentamiento, ya sea urbano, rural o village, que creo que sería como vereda, pero no sé. Yeah, there's different classification, so it depends on the country, Sí, but this classification between very urban and very rural. Sí, como la clasificación entre lo más rural y lo más urbano, pues que ya va a depender de cada país, pero por ejemplo aquí sería como la cabecera municipal y lo más rural sería como una vereda. La verdad es que no sé. And the question, how do you get this classification? So it depends on the context. In some statistical offices, they have already a classification. Entonces, pues la clasificación precisamente depende del contexto y de la oficina estadística. La mayoría de oficinas estadísticas ya tienen una clasificación propia. But you can also actually use the settlement input to produce another type of classification that is really linked to the morphology of the building layout. Pero también se pueden utilizar estas características morfológicas del terreno para producir una nueva clasificación que realmente corresponda como a pues, las características del área. Del area in terms of building and not, because sometimes urban, rural, and I don't want to get into the definition of urban and rural, but here you're going to see how we can define some kind of urban, rural classification based on the layout of the buildings. Entonces, pues lo que ella quiere enfatizar es que va a depender mucho del tipo de edificios y del número de edificios, me imagino, porque muchas veces pues podemos como reclasificar o
Or create another one. crear una nueva clasificación a partir de realmente el número de edificios o las características de los edificios en el área. And why we want to do that is that like the building layout inform about the different kind of population density. Y queremos hacer eso para que la distribución de los edificios realmente informe sobre la densidad poblacional en ese área. So I'm going to show different exercises of classification that exist in the literature that you can maybe get some inspiration from. Entonces va a mostrar varios ejemplos de clasificaciones que pues, se han realizado en la literatura y de las que ustedes se pueden basar o inspirar. Yeah. So first, this is a product that already exists and is still part of the GHSL, the Global Human Settlement Layer that we've seen at the beginning. Entonces, este es un producto que todavía existe y que hace parte del Global... Global Human Settlement Layer that we've seen. Global Human Settlement Layer, que fue como el primero que vimos en el bloque de mapas de asentamiento. So in the end, we didn't use it because when we looked because it's a global data set, it doesn't really work well on the relative scale, so on a country. So I looked in Burkina Faso, it was not very informative. It was weird, but it exists, so I wanted to mention it. Entonces, como es a escala global, pues no funciona muy bien. Ellos no lo utilizaron porque no funciona muy bien es una escala en términos relativos, o sea, cuando ya se va a ver como los detalles. Por ejemplo, en Burkina Faso no les funcionó muy bien y prefirieron no utilizarlo. Exact. So, how to create custom project. So, the first one that actually Christopher Josham that I presented the work was used. It's just like a threshold based on the quantile distribution of the number of buildings per area. So the fact that you look at the distribution of the building across the country, you look at the distribution, you do quantiles based on that. And so that's a classification based on the quantity that you can see in the country. Bueno, entonces, una de las formas de crear como un producto personalizado o una clasificación personalizada es hacer percentiles, bueno. Percentiles is like cents. Quantiles is not like... Quantiles? Quantiles. Quantiles. Bueno, sí, hacer cuantiles para dividir la población en esos... No, not the buildings. Los edificios. Yeah, like the concentration of building that you observed. So you compute the number of buildings in every of your census unit. And then you have, 10% of the census unit that have this amount of building, 10% of the census unit that have, or 10, that's how you do threshold. Okay. Entonces se computa el número de edificios que hay en cada unidad censal y después se clasifica por cuantiles. And quintil. Yeah, and percentile is a group of descent, so quantiles is just like, you don't specify the groups, like it's... Okay. Then you could do supervised classification, and that's based on training data. So someone looks at create a training sample by saying, this look like very rural, this is like semi-rural, no. That's what they've done in Nigeria. They create 7, and then they run like a supervised machine learning algorithm, and those are the information in it. Entonces, bueno, también después de eso se hace una clasificación supervisada de qué área se ve más rural y qué área se ve más urbana. Y se toman, por ejemplo, en este caso tomaron 7 ejemplos para poder entrenar el mecanismo de Machine Learning en Nigeria. Yeah. Que son 7. And so if you want more information, this is the... Y si quieren más información, este es el link.
Then this is an interesting work that is summarized in this paper, where they reallocated randomly the building to see where the actual number of building is bigger than the random allocation, such that you define an excess number of building, and that's defined a threshold of like what is more urban than, or more densely settled than, and less densely settled. But this is like a quantized, but that is relative to the area that you are around. Entonces, bueno, esto es un trabajo interesante que he hecho recientemente, donde después de hacer el paso anterior, reubican aleatoriamente todos los edificios para ver, después comparar si el promedio, el MI. No, the real thing is bueno, si la estimación se excede o si el número aleatorio excede a la cosa real, a la estimación real, para saber si el área está más densamente poblada que lo que se había predicho. Bueno. Or, yeah. And so you can create a relative threshold, and it's a really interesting way of doing it. Y se puede quedar como una brecha relativa, y es una forma pues interesante de hacerlo. And the last one is another work by Christopher Josham. So he's really into morphology of buildings. So if you want to follow his work, that's like, I mean, it's really good. He did a lot of work on the morphology of the building. But here, so the idea is that all the metrics we described previously, he compute them all. He compute them all with different focal window, which is the number of building, like the area of the building in a 5-kilometer window, 10-kilometer window. So having a lot of covariates, and then doing a Gaussian mixture model to cluster the area according to the different indicators. Okay. Este también es un trabajo de Christopher Josham, entonces si quieren seguir su trabajo, él está como muy interesado en la morfología de los edificios, y en este último lo que hizo fue hacer todos los pasos y tomar varios covariados, muchas de los atributos de la morfología de los edificios para crear clusters pues que tienen en cuenta muchísimos covariados. Yep. Once again, papers here if you're more interested. Y el paper está ahí con el link para que lo puedan revisar. So this coverage of like, I wanted to spend more time on the settlement maps because they provide a lot of information that are related with the population distribution. Entonces ella quería como enfatizar en los mapas de asentamiento porque estos proveen mucha más información que está relacionada a population distribution. A la distribución de la población. Always. So I will now just quickly skim through other covariates that are interesting. Entonces ahorita ella lo que va a hacer es enlistar y pues revisar rápidamente varios de otros covariados que también son interesantes de revisar. But it's not going to be an exhaustive list because this is really depending on the country, the availability of the data, and the link with population distribution. De todas formas, no va a ser como una lista muy extensiva porque pues esto va a depender enteramente de las condiciones que tenga cada país, las variables que tenga disponibles cada país. So some consideration to be made is that you might want covariates that describe different aspects of the context. So the physical context, the socio-economical context, the political context, the administrative context, or the temporal context. Entonces, pues como consideraciones generales vamos a necesitar o vamos a querer revisar variables que nos permitan describir tanto el contexto físico, socioeconómico, político, administrativo y temporal, o pues del momento en el que se está tomando el contexto. And actually temporal, I should explain it, it's just the fact that you can find typically change detection covariates. So typically
you're looking at an area that was forested and then got deforested. You do the differences. That's probably linked with population distribution. Entonces, los covariados temporales son variables que nos permiten ver precisamente los cambios en contexto, porque, por ejemplo, la deforestación, si en un momento hay un área que está totalmente pues, forestada o llena de árboles y en el momento siguiente ya está deforestado, esto va a ser un predictor también de la densidad poblacional. And now I just want to spend a little of time around what is a spatial data. So I have just 2 slides because I realized yesterday that we talk a lot about geospatial covariates, but if you haven't worked with geographical information, you might not be completely aware on how does it look like. Entonces va a utilizar un poco del tiempo para hablar sobre datos espaciales, porque te doy cuenta que vamos a hablar un montón sobre covariados espaciales, pero si eres una persona que nunca pues que ha trabajado muy poco con datos espaciales, pues quizá sea como una buena introducción a aproximarse a ellos. And so there is a big format of spatial data, which is either the vector or the raster. What is the raster? I think it's raster, grid or raster. Ok. Bueno, hay 2 grandes tipos de datos espaciales, ya sean los vectores o las grillas. I guess that you say raster in Spanish. Raster o raster. Bueno, raster. And the raster is what we've seen the morning of yesterday, which was the gridded population, the fact that you predict the number of people into a grid. El raster es sí, la forma en la que se predice el número de población en una grilla. Whereas polygons, you're predicting the number, or you're having the number of people per typically departments. That's going to be a polygon. Mientras que en un polígono tienes el número de población usualmente por departamento o pues unidad administrativa, supongo. And you can always translate back this into a raster. So typically, point features can be point on a raster, line features can be line on a raster, polygons can be reproduced into this raster. Y usualmente pues los tipos de allá se pueden reproducir en un raster. Entonces los puntos se pueden poner en puntos en una grilla, las líneas también se pueden poner en una grilla y los polígonos de la misma forma. And the raster form is really useful for modeling because it puts every covariates on the same unit. Y los raster son mucho más útiles para modelamiento porque pone a todas las covariables en la misma unidad. Because every grid cell is the same size across all the covariates. Porque cada grilla o celda es del mismo tamaño para todos los covariados. And so typically, if you want to know what is the distance to river, this is the river as a line feature. Y, por ejemplo, típicamente, si quieren saber la distancia hasta el río, ese es el río como en forma de línea. And then you can translate it to a raster. So this gives you where the river is. And then you can compute from each of the grid cell the distance to the river. Y si se vuelve en un raster, se puede ver pues en forma de grilla y después se puede computar donde pues, se ve dónde está el río y después en cada uno de los puntos la distancia al río. Same with these points. Those points could be schools. And then you compute the distance to schools, thanks to the grid. Y, por ejemplo, si esos puntos fueran colegios, entonces en forma de raster se puede computar la distancia al colegio con las grillas. And a last thing that you can do, and that is interesting as well, is zonal statistics. And zonal statistics
is a way where you're computing what is the average around this pixel. Entonces, otra cosa interesante que se puede hacer de esta forma son solo statistics. Zonal. Zonal. Ah, zonal. Estadísticas zonales. Entonces es ver el promedio de alrededor de cada punto. The average around each point. Average but yeah. So typically contextual information. So you have, if we come back to the buildings, you have the mean area of the building in the pixel, but then you can compute what is the mean area around this pixel, and that gives you contextual information. Entonces esto te da información contextual porque si, por ejemplo, tienes el área media de los edificios en un píxel o en una grilla, después puedes comparar con el área media de los edificios alrededor, bueno, de las grillas alrededor de esa grilla, y eso te da información contextual de el área. Yes. And so here, some example, but in order to process this data, maybe it's not visible, but those are grid cell. So they are produced at the raster level, at the grid cell level. Entonces, estos son algunos ejemplos que están producidos a nivel de raster o de grilla, que pues quizá aquí no se ve muy bien, pero están producidos a ese nivel. So typically, a vegetation index here, you compute it at the raster, at the grid cell level. Por ejemplo, típicamente se computa el índice de vegetación a nivel de raster. Or the light at night, or the slope. So you're going to have all this information at the grid cell level. O las luces de noche o la pendiente. Slope. Yeah, sí, la pendiente. Toda esa información se produce a nivel de raster. And then those are the one that I was discussing, is the processing the geographical information. We have here distance to primary and secondary roads, or here distance to rivers, and that's what creates those lovely maps, is the grid cell. Entonces, por ejemplo, ya cuando se procesa, por ejemplo, la distancia a vías secundarias y primarias, o la distancia hacia los ríos, todo eso se computa pues a nivel de grilla, como se ve en los ejemplos de abajo. And why we're talking about those geospatial covariates, that's maybe very linked with where the population is. Close to the river, if the river is the main way to have food or like transport, but further away from the river, if it's a region that is really prone to flooding. Entonces, hablamos de covariados geoespaciales porque nos permiten predecir qué tanta población va a haber. Por ejemplo, si hay un río y el río es la fuente de alimento o de transporte, pues la población va a estar más cerca del río, pero si es un río que se suele inundar, la población se va a ubicar más lejos del río. So that's and those, once again, those information can be computed for the entire country. So therefore leveraging this information that is at the same time precise, at the same time complete. Y pues esta información se puede extraer a nivel nacional y es información que está especially precise and precisa y completa. That was a very, very short introduction to what is a geospatial covariates. If you need more, go to the geostatistical department of your stats office. Bueno, entonces eso fue una introducción muy rápida sobre covariados geoespaciales, pero si necesitan más, pues hablen con sus equipos geoespaciales de sus oficinas estadísticas. And I just listed here some covariates that has been used in previous model. And so mainly they are related to the building's footprint, because the building footprint that we had access to, which is the Ecopia one, was full of insight about population distribution. Entonces, estos son algunos de los covariados que ellos han implementado en el modelamiento de población. Estos los extrajeron de Ecopia, que pues, fue una de las fuentes que ellos mencionaron que no era abierta o gratuita. It's not. Sí, no. Ah, okay, sorry. Que no es abierta o gratuita. Y pues tiene muchos insights sobre
la huella de los edificios y el delineado de los edificios. And this is the last slide because it's always coming back to the question, how do you choose your covariate? I want to just emphasize three things. Bueno, esta es la última diapositiva porque siempre se vuelve a la pregunta de cómo se escogen los covariados y ella quiere enfatizar tres cosas. So first, the model structures is very important, not rather than the covariates, but thinking about the model structure already gives you a lot of information on the population distribution, and the geospatial covariates, this is my take on the model, but are acting at the margin. At the margin? Like they are only there to precise, but if the model structure doesn't fit with the reality, this is the most important part. The covariates is coming in second. That's. Entonces, lo que tienen que pensar es que la estructura modelo es lo que importa más que cualquier cosa. O sea, no es que los covariados no sean importantes, pero los covariados como que alimentan esa estructura modelo y pues eso es lo más importante en el modelado. Because so the covariates are going to act really for the variation at the fine scale, but it's the structures that are going to give you the mean density the mean density of people per building. Like this is the one that's going to really structure your population estimates, and then that's at the margin, like just you're going to fluctuate with the geospatial covariate. Porque los covariados solamente les van a dar como pues detalles a fina escala del contexto de la población, pero la estructura modelo es lo que les va a dar como la media de la población y de la distribución poblacional. Yeah. Then there is people are reacting differently. So some modelers, I mean, so in some case, it's really theory based. So the modeler is sitting in front of the data and think about what is the covariate that is the most linked with the population and just selecting some. Entonces, pues, como que las personas que modelan o los modeladores están actuando como de diferentes formas. Entonces, hay algunos que se centran mucho como en qué covariado puede relacionarse más con el comportamiento o que puede ser más representativo para la población específica. And some other modelers just run thousands of models with different covariates and test a lot of covariates, but this is very data intensive. Y hay otros que prefieren simplemente como correr muchísimos modelos con muchísimos covariados y ver cuál de todos se ajusta, pero pues esto puede ser un poco más consumidor de tiempo y de recursos. Yeah. There is a possibility as well, and that's Caio described it really like shortly, of the model putting some covariates, not maybe a lot, but some covariates, and using the prior to, so let the model select the covariate that are the most useful. Okay. Maybe Caio, if you want to tell us about it. Él estaba mencionando que hay otra alternativa que es dejar que el modelo escoja qué covariado se ajusta mejor. No sé si, I don't know if you want to compliment. Now or after? No, it's fine now. And then you could also talk about the variables, typically the the variable that you used in Brazil. Okay. The basic idea of this selection of the covariate, it's thinking about a simple regression. Entonces la idea básica para seleccionar los covariados es pensar en una regresión básica. The idea is to put a penalization in these betas, in the coefficients related with each covariate. La idea es como poner una especie de penalización en los betas o en los coeficientes de cada covariado.
As perdón. Entonces, toda vez que when we estimated this coefficient, the cases that our coefficient was estimated near to 0, when we choose the penalization, they really goes to 0. This idea is called lasso regression. Entonces, la idea es que cuando el coeficiente se acerca a 0, la penalización hace que se vuelva a 0. Y esta idea se llama la regresión de lazo. And this is not actually, lasso regression is not typical to this model, but they integrate it in the Bayesian framework, which is really interesting. Yes, it's the adaptation to the Bayesian idea. Yeah. Yes, so this is, we introduce inside of the model the idea of the selection. So, entonces, bueno, lo que está diciendo Darin es que esta idea es muy innovadora porque normalmente no se relaciona con este tipo de modelos. I'm sorry, what did you say? We introduce the selection inside of the selection of the covariados. Y de esta forma se introduce como la selección de los covariados dentro del modelo. I'm going to talk about the covariates. Yeah. Okay. We had these discussions about the structure because the first thing that we wanted is to try to identify which will be the variable for will capture the random effect. So this was the first part of the discussion. Bueno, entonces la primera parte de la discusión sobre covariados que tuvieron fue cómo escoger una variable que capturara el efecto aleatorio. We used the regions of Brazil, and also, so the idea was to use some administrative division, and also the settlement information. Entonces se utilizaron las regiones administrativas de Brasil y también la idea era usar, ¿qué? Y el tipo de asentamiento. And then the discussion went to the specific databases that we have. So for this settlement, we have a classification from the specific team that constructing the boundaries of the enumeration area. They classify it in the group of rural to urban. So we have like more or less 7 or 8 types, and then we group by and construct a classification for us. Entonces esto lo trabajaron con el equipo de enumeración. De enumeración. Sí. Y ellos lo que hicieron fue construir 7 grupos. Sí. 7 tipos. I will say again, we have a data source inside IBG that the design make the draw about the limits of the enumeration areas. And when they did this, they also classify in rural, urban, and depends on the a grade for this classification. So what we did is just to reclassify it for one type that we want to use inside the model. For example, to select these lamps. For example, ok. Entonces, lo que hicieron fue realizar una especie de reclasificación del tipo de asentamiento, donde, por ejemplo, clasificaron las favelas o las comunas, serían aquí. Sí, para producir una nueva clasificación urbano-rural. Entonces, tenemos... Perdón. The other covariates, so these regions and the settlement type was used as a random effect.
And then the other was used to the covariates. So we used administrative record relating to this classification of address that we have. We also used some covariates coming from product called urbanized areas. Bueno, entonces para el efecto aleatorio terminaron usando las regiones y el tipo de asentamiento, y para los covariados, áreas urbanizadas. El Registro Nacional de Direcciones. Addresses. Address, yes. We also used information coming, this two information coming from the previous census, and register coming from the consumption of electricity. Hubo dos informaciones que venían del censo anterior y ¿del qué? ¿Del registro? El consumo de energía, el registro de consumo de energía. Yeah. And I guess that's maybe, I don't know if Karen, you want to talk about like the work you've done in selecting covariates in the case of Colombia. I think you worked on it, as you want. Si puedes hablar del trabajo que se hecho para seleccionar los covariados aquí en Colombia. Pues básicamente nosotros tenemos información pues de varios registros administrativos. Estamos trabajando con temas de consumo de energía y de agua. El tema del agua es particularmente interesante porque pues hay zonas apartadas, entonces ahí es un reto también en la medida en que hay zonas donde no hay acueducto. Entonces, digamos que consideramos que el agua y luz se complementan. So we have been using administrative records for the covariate selection, and specifically we are using water and electricity consumption to complement the information on apart or really rural areas. Estamos explorando también un tema de educación con cantidad de sedes de escuelas, realmente. And we are also exploring some educational variables. So, for example, the number of schools. Inclusive número de docentes, número de estudiantes, también es una buena aproximación. Y también con cantidad de sedes como del sistema de salud. So also number of teachers, number of students, we have found that that's an accurate approximation, and also the number of health spots or health facilities. That's it. So I think with the example of Brazil and Colombia, you have the wide array of possible covariates. So I don't know if you have any question at this point. Entonces, con el ejemplo de Brasil y Colombia, pues ya tienen como algunos grandes puntos que se pueden, como en los que se pueden basar para escoger los covariados. Una pregunta. When using geospatial covariates, should autocorrelation and spatial dependence be considered within the models as done in spatial autoregressive models or graphically weighted regression? Cuando se usan covariados geoespaciales, se debería considerar la autocorrelación y la dependencia espacial en el modelo, como se hace en modelos espaciales autorregresivos o regresiones geográficamente cargadas.
Okay, the person that asked this question knows about what is a spatial modeling. And so there's different answer to that question. So first, we're not in a causal framework, we're in a predictive framework. So the correlation and the dependence between the covariates is not as much as a big deal as when you are in a causal framework. So we're not trying to explain what caused the population to be like that, but we're trying to find predictors for it. Bueno, lo primero es que estamos utilizando un modelo predictivo y no causal, entonces no es tan importante como los modelos causales. So because autocorrelation is super important to account for it when you try to explain. So in a causal framework. In a predictive framework is not that important. La autocorrelación. Entonces la autocorrelación es pues mucho más importante cuando se están implementando modelos causales, pero no tanto cuando se están implementando modelos predictivos. But still, if you have a lot of autocorrelation, you don't bring a lot of information by including the two covariates. So of course you can check before including them in the model such that they're not redundant in the model. Pero pues de todas formas, si hay mucha autocorrelación, pues no tendrá mucho sentido incluir dos covariados que estén muy autocorrelacionados. Entonces, de todas formas, se puede revisar antes de incluir los covariados en el modelo para que no sea redundante. And on the spatial autocorrelation, it's interesting because we talk about spatial data, we talk about a lot around space, but the model that we've shown has nothing related. We don't take into account the location of the observation themselves. So it's not a spatial modeling that we are presenting right now. It's a modeling that's using spatial data, but it's not a spatial modeling. Ok. En cuanto a la autocorrelación espacial, lo que entendí yo es que no, o sea, si bien se utilizan pues datos espaciales y georreferenciados, no se está haciendo modelamiento espacial. ¿Sí? Yeah, and but we are checking after, this is one of the model validation, and we check that there is no autocorrelation in the residual, and it happens that the hierarchical framework that I presented yesterday take into account all the spatial correlation. So there is no more spatial correlation in the residual by doing this model. De todas formas, se toma en cuenta como una forma de validar pues, que el modelo esté correcto, viendo que no haya autocorrelación en el residuo. Spatial correlation. Autocorrelación espacial en el residuo. And it's interesting because we don't take into account that, and still the model by the hierarchical, like there's no more spatial autocorrelation than the fact that observers that are in the same region or the settlement type look similar. This does account all spatial correlation. Entonces es interesante porque pese a que no se tiene en cuenta la autocorrelación espacial, los resultados del modelo no presentan autocorrelación. Spatial. Autocorrelación espacial. We have another question. Are there specific covariates that you could recommend to use for specific kinds of zones? For example, for urban areas, for rural areas, etc. Which ones? ¿Hay algunos covariados específicos que pudieras recomendarnos para utilizar en diferentes tipos de zonas? Por ejemplo, en áreas urbanas, áreas rurales, etc. ¿Y cuáles? So I think first I want to point to the work that Caio mentioned yesterday. The fact that with one covariate, they model differently according to urban or rural area. So, entonces, yeah, pardon. Va a referenciar precisamente el trabajo que mencionó Caio ayer, y es donde utilizando el mismo covariado, se puede modelar diferente para áreas rurales y urbanas. So typically the fact that
being close to a road is going to have a different effect if you're in an urban area or a rural area. Por ejemplo, la distancia a una carretera va a tener un efecto diferente en un área rural y urbana. Currently, the model is not designed to have covariates that are different if you're an urban or a rural area. So it's the same covariates that are used across the country. Okay. Actualmente el modelo no está como especificado o entrenado para utilizar covariados que son diferentes entre áreas urbanas y rurales. Entonces se utiliza como el mismo covariado para todo el país. And I think that the covariate that we mentioned, so I think it's more interesting to go to select covariates that's going to have an impact on the population distribution, and then model the impact of these covariates per settlement, so having a random effect on the beta itself. Entonces ella piensa que sería mejor o más interesante to just select covariates that have an impact on population distribution, and then having this effect vary if you are in different situations. Entonces seleccionar covariados que tengan un efecto en la distribución de población y después ver las diferencias o el efecto que tiene esto en las diferentes áreas urbanas y rurales. And so the covariates, we already mentioned a lot of covariates, so I think you can get from previous example of covariates that can be used in population model. Y pues ya hemos enlistado un gran número de covariados que se pueden utilizar para implementar en los modelos. Ya dependerá como del contexto. And availability. Y la disponibilidad. ¿Preguntas? Yes, well, is it possible to model a situation when you have a covariates, but you don't have information about the point? You only have covariates. Que si solo hay información de covariables, pero no tenemos información sobre lo que se va a modelar del punto, ¿es posible utilizar este modelo? So I'm not sure what you're describing as being punto. So the idea is that you have sample of population. Okay. And so currently the idea is you have your cluster sample of population where you know the total point, and that's how you build the model. And your question is like, if you don't know at all the total population, can we use only covariates? The problem is how are you gonna, it's really important to have at least a sample where you have the total population such that you can fit with covariates, and the relationship between the two then is gonna be used in area where you don't have the total population. But it's really important that you have a sample where you do know the total population. Entonces, pues él estaba preguntando si no se tiene una muestra donde se tenga la población, se puede de todas formas utilizar el covariado para los covariados para predecir la población. Y ella dice que de todas formas es muy importante tener una muestra donde sí se tenga una muestra representativa de la población con la que se pueda comparar la estimación. But, and that's a work that Doug actually has done, is the idea that we've seen all the building footprints data this morning. And the idea was like, this is so rich. Can we just like have some ratio by saying that there is 2 people per building, and this gives you directly a number of people per area just by a simple multiplication factor based on the building. Entonces, algo que ha desarrollado Doc es utilizando las huellas de los edificios o el delineado de los edificios, se puede extraer, o sea, se puede sacar, por ejemplo, un radio de personas por edificio y se puede calcular directamente el número de personas en el área, pues teniendo como la huella o el delineado de los edificios.
And this is work that you can look for using the keyword peanut butter population model. Entonces es un trabajo que pueden buscar utilizando como palabra clave peanut butter. que es mantequilla de Population maíz. model, because if you stop at peanut Modelado de butter, you're not going to find What? peanut butter population model or Doug/Leasure or something where there is demographic in it. Y sí, lo pueden buscar como peanut butter population model. And in the end, so this is really when you don't have any data and you're like, okay, you have the building data, you can extract some information from that. And actually, in the Democratic Republic of Congo, in some area, we didn't have any sample, and we used this method, and it's not that bad. It's actually not that bad. Yep. Bueno, entonces esto se utiliza, por ejemplo, cuando no hay ningún tipo de muestra ni datos que puedan complementar pues, sí, la información. Y lo realizaron en la República Democrática del Congo And y some parts. en algunas áreas de las que no se tenía ningún tipo de información y no resultó siendo tan malo. Compared to the fact that there is nothing. Pues sí, comparado con no tener nada de información, pues es algo. No sé si pues, sea correcta la pregunta. No sé si sea sano, por ejemplo, en un modelo incluir covariables pues, que no sean directamente determinantes de la densidad de población o de la concentración de población, sino que me exprese como un cierto flujo, pero al final me va a expresar si existe una concentración de población gracias a esa variable. No sé si se puede incluir o necesariamente necesita expresar un stock o caso de que yo puedo usar un flujo, una variable que me exprese un flujo. So he wants to know if one should include, for example, covariates that are not exactly related to the distribution of the population, and rather like a flux or a change on the population in the model. I have some answers, but do you have any covariates in mind that could detect that? ¿Tienes algún ejemplo? No sé, por ejemplo, aquí en Colombia de pronto se concentra población en ciertos momentos y de pronto se queda esa población, no sé, por cultivos o sembrías, o por ejemplo el caso de Bogotá, que percibimos la mayor población de estudiantes, pero realmente no son residentes de Bogotá, residentes habituales de Bogotá. Por ejemplo, el aeropuerto de Bogotá, que generalmente la gente se concentra un tiempo y emigra, o los puntos fronterizos, que de pronto yo puedo usar esa información para determinar el stock, pero en cierto modo no sé si esté bien usada por lo que me está representando un flujo. So, for example, in Bogota, that we have a lot of student population that come and go, that are residents, but not like usual residents, or in the migration points, that there's a lot of incoming and outgoing population. ¿Qué más? Las ciudades de cultivos. The crops. Bonanza. Oh, yeah. The station, well, I don't know, the crops in certain areas or regions of Colombia that like vary and move a lot of population. So this entire question of population movement is something that's really difficult to tackle, and it's really like this is a research that needs to be done. Currently, what we have been observing is that satellite imagery is better for stocks, indeed. And fluxes are really difficult to change. And each time we're trying to have covariates that are linked to detection of change. I was talking about the deforestation. We tried to have some detection of change. Bueno, entonces, este tema del movimiento es algo que ha sido como muy difícil de trabajar para ellos, porque sí, como que las imágenes satelitales
Yeah. no les permiten precisamente ver los cambios en los flujos, sino solamente los stocks, y que cuando han intentado como utilizar covariados que reflejen cambios, como lo de la deforestación, But no it was funcionaba not, muy yes, bien. it didn't work. For now, it didn't work, and it's definitely something that we want to work on. Maybe, so what I hope is that currently the satellite imagery processing is not good and not near real time enough. But in the following years, we can expect that there's going to be even more data coming in, like with more attributes where they have the densification. Maybe there's going to be or more precise things around pollution that could vary. But currently, we didn't manage to leverage information on fluxes from satellite imagery. Pues es algo que de hecho quieren trabajar porque pues con todo el influjo de información que va a haber en los próximos años de imágenes satelitales, pues se puede predecir que va a haber como mayor número de atributos y de periodicidad de la información satelital. Por ejemplo, con contaminación, índices de contaminación también se podría revisar, pero pues hasta ahora se está como explorando. Yeah. No. Era por allá. So I just want to add a little bit about modeling change in population. So this model is about estimating population at one point in time, a snapshot. And but the Bayesian statistics, the basic skills, can be generalized for time series modeling, where we have a population at one time point and our response variable becomes change in population to the next year, change to the next year, where those variables would be very useful. Bueno, entonces hasta ahora pues el modelo que se está trabajando es para tomar como una fotografía en un punto definido del tiempo de la población, pero con estadísticas bayesianas se podría precisamente integrar ese tipo de variables para poder predecir la población en el año siguiente y así. And the basic framework, I think, for working with those types of models would just be in demography, a balancing equation, or cohort component projections. These are the methods that I think those change covariates are very useful, and a Bayesian approach is good for customizing those methods and accounting for uncertainty, and for combining with the remote sensing data that Edith has been describing. Y entonces, por ejemplo, una forma de aproximarse a eso podría ser a través de la demografía y los componentes demográficos. Y, sorry, what was the last part? Ajá, the names of the methods. Con la ecuación balanceadora. Cohort. Cohorte. Cohort component projection. La proyección, las proyecciones por el método de componentes. Y en esos métodos los covariados de cambio podrían ser bastante útiles. But for that, you need some, and therefore, sorry, I'm just repeating what you're saying that you haven't maybe translated, is the Bayesian stats part of it. The fact that Bayesian statistics could open those methods, the demographic methods, open it to integrate covariates, to integrate other information. But this is to stay tuned because it's not done yet. Las estadísticas bayesianas podrían precisamente abrir esos métodos demográficos para incluir los covariados espaciales que reflejen cambios en la población. En el caso, por ejemplo, de querer predecir un covariado. Entonces, suponiendo que no haya información completa de todos los covariados, pero tenga, no sé, 2 momentos de tiempo en donde pues tenga esa información y pues poder completar un tiempo posterior de la información que tengo. No sé, se puede recurrir a otro modelo para determinar esos covariados y pues incluir al modelo espacial.
So he wants to know if there's any way to predict the covariates, considering that, for example, you have, ¿qué tienes? Tengo dos momentos de tiempo con todos los covariados, pero tengo un momento de tiempo posterior, no sé cuál es el covariados. Yo puedo implementar un modelo para completar los covariados. So considering that, for example, you would have 2 time moments with all the covariates, and then one moment where you only have like half of the covariates, you could use like some modeling to predict the covariates that are missing. Yes, you could. The question, there's different way of doing it, or you either do a projection by themselves, or you extrapolate from covariates where you know the third time. So you have your covariates here that you know, you want to know what they're here, but you just those ones. And so you could either project those guys or try to predict them with this. But in those cases, I think Bayesian statistics is really important in that case because you are introducing more uncertainty. So you need to take into account that you are that you actually didn't observe those covariates, and so that you're modeling them so you can capture the uncertainty that you're introducing in the model. Entonces, ¿se podría hacer de dos formas? Si se tienen los covariados. So you have all the covariates, and here you have only time 2, you have only part of the covariates. Sí, se tiene aquí pues en T1 todos los covariados, en T2 la mitad. The question is how to predict this. So you can project them, or you can predict them from here. Se podrían proyectar pues de T1 o se podrían predecir a partir de los que hay disponibles en T2. But you can see that this is introducing uncertainty. This is modeled, so it's introducing uncertainty. Y todo eso pues para introducir incertidumbre al modelo. And so therefore, Bayesian statistics is very useful because you can do the model and the submodel that projects. You do it all together such that you bring the uncertainty in the output. Entonces, las estadísticas bayesianas podrían ser muy útiles porque toma la incertidumbre del modelo y del submodelo que utilizaste para predecir los covariados y lo pone en el resultado final. Por ejemplo, en el caso que veíamos ayer de Haití, que viendo los resultados del compañero, cuando mostraba las pirámides de población, pues se observan que muchas áreas geográficas le daban más alto los hombres que las mujeres en el total de población, pues que le ilustra una razón de masculinidad no correspondiente pues, a la realidad de la mayoría de poblaciones, que se recomienda, por ejemplo, en el caso tal que uno, pues entiendo que eso pasa porque los modelos son independientes entre hombres y mujeres. So he was asking about the case of Haiti that you exposed, or that was presented yesterday, and the person that was presenting showed some areas where the relation of men to women was like disproportional, and that showed like a masculinity ratio like that was higher than one could expect. Y entonces, pues, ¿qué se le podría incluir al modelo pues, para poder controlar si son independientes? Pues tendrá que tener los dos modelos, o sencillamente se podría hacer no necesariamente buscando el neto de la población de hombres y mujeres, sino yéndose real que la variable dependiente pues sea la razón de masculinidad para poder tener un mayor control en esa expresión, o unas participaciones para poder controlar esos volúmenes de población ya sujeta a una proyección por componentes o por otro método. What could one do to control in the model for that, to account for the sex ratio, and for example to use that ratio as an independent variable
or what could one do? But I think I love your question because this is a really good transition to the next one that is about Bayesian thinking. Because typically, this idea of the ratio is an information that you have. The fact that the ratio should be between that, and it's not possible that it's there or there. Ok, entonces es una muy buena introducción como al tema de estadísticas bayesianas, porque usualmente lo que pasa es precisamente que tienes un radio que, una razón que debería estar como en cierto rango y no puede estar por fuera ni para un lado ni para el otro. And so this information is not in the data, but you have it from somewhere else. Y esa información no necesariamente está en los datos, pero la tienes de alguna otra parte. Which is the process, the thing that you want to, the process model, you know that it should be 2 or 0.5 in the case of the masculinity ratio. Y es información pues de procesamiento que tú sabes que no puede ser ni un valor ni el otro. And that you can translate it different. There's two main way of introducing it into the Bayesian statistics, and that's what we're going to see later. But it's either you're doing the distribution, you're saying that the ratio can't be, and so you're forcing the distribution to be really, like you define typically the fact that it can't be below 0. We discussed that yesterday. You force the distribution to be above 0. So that's when you are like super certain that the phenomenon can't go in that region. Entonces, pues hay dos formas. La primera sería como forzar a la distribución a que no se vaya por fuera de los rangos pues esperados. Typically with positive. When something can't be negative, the distribution you want to use is positive. Usualmente se hace como con valores negativos. Si algo no puede ser negativo, pues se manda a la escala positiva o al lado positivo. And then there is the prior. And the prior is the information that you give. So you're saying to the model, this is the area that is likely to be. And that's all the magic or the subtlety of the Bayesian approach, is how to define the prior, which means how to define where is the parameter is likely to be. What is prior? I think it's because it's Latin, it's prior, just with a Spanish accent. Prior? Bueno. Priori. What? Priori. Priori? Sí, como a priori. Ya, a priori. Entonces, pues la otra forma es tomar. I'm so sorry. No, it's fine. So the idea is that you define, and we will see slowly what is this prior, what does it mean in Bayesian statistics. But with the prior, you're defining what is the likely region for the parameter. Okay. Entonces se define una región en la que es más probable que caiga el parámetro y pues se supone que sea a priori, pero yo la verdad no entiendo bien. We'll see together, actually, what it means, the prior, in the next section. I think there was the last question, and then we will just have 10-minute breaks to follow on the next session. Okay. In preliminary exercises to analyze the usefulness of electric energy consumption information to predict population, we found it is especially useful for urban areas, but not for rural ones. I think this is a comment. En ejercicios preliminares para analizar la utilidad del consumo de energía eléctrica, de la información de consumo de energía eléctrica para predecir población, encontramos que es especialmente útil para áreas urbanas, pero no para áreas rurales. Y en casos como este, sería recomendable correr un modelo para áreas urbanas y otro para áreas rurales, con cada uno con los covariados apropiados, o cuál podría ser la mejor forma de proceder. I'm sorry, I didn't read the last part. In cases like this one,
would it be recommendable to run a model for the urban areas and another model for rural areas, each with appropriate covariates, or which would be the best way to proceed? So I would say that it's better to have a full model, because urban and rural area is not that different from one another. So it's better to have them all together in the model. We've seen with Brazil that they had to split up because just the amount of data was too much, but they split it up by region. And by region, when we're talking about Brazil, it's like by country. So, sorry. Entonces, ella considera que es mejor utilizar el modelo, el total de áreas y no dividir por urbano y por rural. Por ejemplo, en el caso de Brasil, que se tuvo que dividir por regiones porque es demasiado grande. De todas formas, cada región era como un país en total. But it's always better to model that's my take, model the observation together, because you're learning from each other. Like, it's not that you're modeling Martian population and human population, or like like a trout and a human. They're still like similar. So I would rather say put them together, but come back to the methodology of Caio. You just do a random slope effect, so the beta that is varying by settlement type, and then you can do the model selection that they've done, so that you force the coefficient that are close to zero to be zero, such that typically the electricity is going to be zero effect in a rural area. The model is going to find it by itself. But okay. Entonces se puede utilizar pues el modelo completo, y ella recomienda utilizar el modelo completo, porque no es como que estemos modelando humanos y extraterrestres. Y se puede utilizar, por ejemplo, el método que usaron en Brasil, que Caio describió, donde si un beta está muy cerca a cero, se fuerza a que llegue a cero. Y, por ejemplo, para los consumos de energía, el modelo mismo va a representar, por ejemplo, que el covariado de consumo de energía va a ser más cercano a cero en zonas rurales que en urbanas. I think we can stop here. You have a question? Yes. Creo que ya hicieron esta pregunta, o no la recuerdo muy bien, pero justamente retomando el término a priori, en la ecuación, en la fórmula con respecto al tema bayesiano, tenemos como la combinación de likelihood más la distribución a priori, que tenemos la distribución posteriori. Sí. Todavía me queda como que la duda, ¿cómo consideramos a esta distribución a priori? O sea, entiendo que es tal vez el tema, no sé si investigaciones previas de expertos, bibliografía. En este caso, ¿ustedes cómo toman a esa distribución a priori para sus ejercicios que nos han presentado? I think I'm going to translate it rapidly, because the question is exactly the introduction of next section. So we're going to discuss it next section. The question was around a priori, the likelihood, Bayesian statistics, how to find the prior distribution. So this, next section. Sorry. So this is the 10 minutes break and we answer the question. Entonces la pregunta se refiere a la introducción de la siguiente sección, entonces lo voy a explicar después del break. Del break.